پرویز صدیقов. یک صحبتی آزاد گفتی که با همین چقچق خوش با فرصت و براحت صحبت کنیم. من همین گوید بچه откровение ده خودم هم نام ما کمتر برآمد همون اون نفر زنگ زده دویت کنیم گفتم یگون خانواده راضیگشان رو دادن. خبری خوشی من همین که برای شما برای تماشاگران عزیز ما خانه‌دار هستیم دختر رو التماس من ذکر نکن تا گفت من نامش گفتن نمیتونم بخش زیاد دختر همونتون من طیبت خبر میکنم. این بیماری چند وقت باز دوام کرده شده است؟ هم یک نبودی کسلی رک بفکرم. در نقلوت فقط خودتون بوده؟ بله یک خودم بودم و دردگی پدر کشیدگی من راستی گپ فهمونده نمیتونم. منم همه خیلی شمام نمیگویم ایلایم هیچ کی میخیر روز به نفرادو. салом дӯстон, анакнун як дақиқа вақти шуморо мегирам. Бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон International аст. از بانک ایمان تخفیف کلام با کارت انتقال و هم ایمان انتقال دهید مبلغتان را تحفه ها باشد بهر شما یا انتقال دهید 500 سامانی صاحب میشوه شما بعیدی تحفه ما 20,000 سامانی 3 تا ماشین الکترونی. خوش خبر бахшида ба ҷашни 25 солагии Имон International аксияи бурднок 2025-ро оғоз мекунем. интиқоли пулиро аз Имон International қабул кунед. барои ҳар як 500 сомони интиқоли пулӣ соҳиби як ID гардед ва иштирокчии аксия шавед. имконияти ба даст овардани яке аз мошинҳои электронии BYD E2 ва мукофотҳои пулии ҳармоҳаро аз даст надиҳед. Имон International дӯсти молиявии шумо. салом ба ҳамон инсонҳое ки ҳар вақт моро тамошо мекунед. шукр ки дар зиндагии мо шумо ҳастед. чунки шумо ҳастед ки мо кор мекунем, чунки шумо ҳастед ки мо ҳаракат мекунем, чунки шумо ҳастед ки мо барнома месозем. барои шумо месозем. чунки шумо ҳамеша ба мо илҳом медиҳед, энергия медиҳед ва моро ҳамеша ба ҳаракат медаронед. дӯстони азизу арҷманд, бо гузашти чанд рӯзи дигар боз ҳам рӯи экрани шумо ҳастем ва албатта дар ҳаракат ва талоши варақгардон намудани саҳифаи зиндагии меҳмони навбатиамон. ин шом ба мо муяссар гардид ки як чеҳраи дигарро даъват кунем. гарчанде ки паси кадр борҳо дар зиндагӣ, дар ҳаёт ҳам суҳбат мешавем, аммо кайҳо буд ки дар барнома суҳбате наороста будем. аммо гоҳо чашмам меафтод ки тавассути мухоботҳо яъне комментариҳо дархост мекарданд ки якбор даъват кунед, якбор ҳамсуҳбат шавед. гуфта вақту соат ва насиб ҳамин рӯзу ҳамин соат будааст. имрӯз дар суҳбати мо дӯсти азизу олиқадри ман, нафаре ки хеле дар ҳаракат аст, хеле дар талош аст ки як навигарӣ ва як эҷодиёти аҷоибро манзури мухлисонаш гардонад. Парвиз Сидиқов. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Хуш омадед. хушбахт бошед акоҷон, раҳмати калон барои даъваттон. Ассалому алайкум тамошобинои азиз. шукронаи худованд ки мана имрӯз дида ба дидори якдигар расидем. хай ҳаракат мекунем имрӯз як барномаи беҳтарин, як суҳбати озод, гуфти гапо ҳам чақчақи хуш барои мухлисои азизи Аҳрори ченел пешниҳод мекунем. хай акун ман пешки гуфта мемонам, акун ман шумо бо ин сахт инқадарам гап ба бой нею словарни запасам шумо бо бисёр не, лекин ҳаракат мекунем як суҳбати беҳтарин барои тамошобинон пешкаш кунем. саломат бошед. мо ҳам ҳаракат мекунем ки суҳбатамо содда, оммафаҳм бошад ва мақбули мухлисони шумо ва мақбули бинандаои мо гардад. албатта хеле шудан дар суҳбатҳои телевизионӣ набудед? бале бале. мебинам вақтҳои охир ҳаракати Парвизҷон дар авҷ ҳаракат мекунад ки масалан таронаҳои ҷолиб, як навигариҳоро ба мухлисонаш пешкаш кунад. натиҷаҳо чӣ хел? худо ба шукр натиҷа мана мо дида истодем, албатта хуб рафта истодааст. ман боварӣ дорам тамошобинои азизам мана тамошо кардосиян, худошонам баҳо метиҳанд. ҳамаш ҳоли дар пеш, ҳоли мо ҷавонако. саросима ния?
نه برای چی؟ چونکه یک با فرصت و براحت صحبت کنیم. بیمال آغاز کنیم از همون سال و زمانهایی که میدیدم چشمم میافتاد که در تلویزیون تنین فعالیت بود. همونجا صحنه‌های حجوی میساختید. همون گروه کجا شدن؟ یک نفر همین سن و سال شما بودن، یک نفر майдатар. همه خیلی شکم درک دوست میتیه ول بیچور سخت درک دوست می کجاش درک دوست کنی؟ همینجاش درک دوست ها؟ بولیسی تو ابیتی زی خودی؟ چی نه؟ هیچی نخودی می؟ در هفته خودی بیا درست میشه درست میشم نه؟ نیک درست میشه همشون کارهای خداشون که یک تاشون به فکرم این خودم بریم به فکر میکنم که من محمود خانه که برای کار پیش رفتن همین گفته گپو همین خلق منه تیستر شناسد گفته هر کجا با خودم میزدم راستیگه من لیکن پشیمان نیستم البته من پشیمان نیستم که هر کار کرده دیده پشیمان خوری بهتر چیم نکده اکنون فکری من اکنون یک دور بوده است اکنون بعضا وقت بعضی یارو دوستان میگفتن همین خیلی برنامه بازی میکردیم خنده هم میگرفت خیلی اکنون یاشگی میکردیم اون کاری گنده که دیگه ما نبفکرم برای اون سفیری خودمون کار کردیم همین تا جایی میدونم شاگردی داملاجان یوسوپوف هستید. بله چند سال شاگردی کرده؟ چند سال مقصد پهلویشون بوده؟ این کمش 8 سال من شاگرد شدم این کمش بفکرم طول 8 سال ما چند قدر عذاب کشتیم یعنی همون کس بودیم خیلی همون عذاب و مشقت ها همین راحتش خدا رو شکر دیداسیم با دعای استاذا با دعای پدر و مادر. خب عذابا کشیدین وسید چه عذابا بودن؟ یعنی پهلوی همون کسب استاد چه عذاب کشیدید شما؟ عذابا میدونم چه خیلی بوده که اکن من یاش بودم قوتی شاگردا به اگر خطا نکنم جوانش خودم بودم اونجا به ما بعضا تویای مردم میرفتیم گفتی گپا نوعی دوردست به ما اپاراتی خودمو که میرفتیم من اونجا به اپارات میموندم دویم گلس میستادم من یاش بودم اکنون کارم نقض میدیدم اپاراتوی وزبین میبراشتم وای میکردم استاد جان که میدن که این به اپاراتوی وزبین نمونتون این حالی یاش میفتم لیکن من نقض میدیدم اکوا چونکه کسبی دوستاشی خودم کو اکنون عذابم نبودو اکنون کم کم عذابم یکشتیم اکو خیلی از راحت چی داشتیم اکو خدا و شکر یکم توی مرکوریم اشکالی به همون چیزایی من بیفهمم علاقه دیگه با برای استاذا رحمتی کلان همین قدر دعا کردن دستگیری کردن ما یک عمر از استاذا قدردان هستیم من اگر استاد عزیزم تماشا کردید من داماد جان یوسوپوف مینداری خودم را در الهیدگی میرسانم اینچنین باز یک استاد بهترینم هستم من و اون کس رو نگم نمیشد فردوس سیمروف موزیکالی بوی پرودوسر و یا بیان به الهیدگی رحمتی کلان گفتی که دویم درباری من 8 سال در پهلوی داملاجان یوسوپوف بوده نه؟ همین خیر؟ 8 سال مقصد با فکر خودتون این سالی دور دراز نه؟ صنفی 8 بودم اگر خطا نکنم صنفی 8 بودم پیش داملاجان کوبا رفتگی منده خب اونجا یاش بودم اکا و فکرم دوران دراز اکن فوندامنت گفتی که نقض ریختم دام همین مرحله جدا شدن یا در الهیدگی شدن از استاد چگونه صورت گرفت؟ مثلا یا خودشون گفتن که پرویزیون شده کن توروی میشه یا اینکه از بس که اون نفر الان در فدراسیون روسیه هست چند سال اخیر من تا جای خبردار هستم کار فعالیتشون در فدراسیون روسیه برآمدن از سببی که برفتن شما الهیده شدید چه خیلی شد همین؟ نه الهیده نبودیم اکن از سبب های اکن همین اویلوی اکن و آدم اونجا برفتن خب خودشون گفتن که علاقه وقتش آمدگی که در الهیدگی خودت ایجاد کنی برای مخلصای خودت سرودای نو پیشنهاد کنی گفته دعا دادگی همکاری دیگری ما این شرکت ساختمانی جهان ساختمان است. اگر شما خانه های زیبا و با صفت و استوار رو خواهید ما به شما شرکت ساختمانی جهان ساختمان را توصیه میدیم. فراموش نکنید اگر شما از این شرکت 3 خانه خریداری کنید 4مش به شما رایگان داده می شود.
то ҷое ки ман хабардор ҳастам, масалан шумо бо бародари азиз ғолибҷон юсупов, бо акои азизамо як муносибати хуб доред, не? албатта. боре ҳам нашудааст ки мақсад устод ҳамроҳ як суруд хонем, чунки агар кушоду равшан ҳарф занем, аудиторияи он нафар бисёр аст, калон аст ва барои чандон шинохта шудани Парвез Сидиқов чанд карата метавонад ки кӯмакша расонад. бале бале, ягон бор пешниҳод кардагиме? дар ёдам нест. ман мумкин пешниҳод кардагӣ бошам. чӣ ҷавоб? устоз ҳамроҳи мо дуэт хонем гуфта. ман боварӣ дорам он кас ҳозир телефон куним ам рад намекунам, чунки шогирдиам он кас набера шогирд мегӯяд камми мӯлми ҳамон касам мо тарбия гирифтагӣ. хоб такроран кай пешниҳод мекунад Парвез Сидиқов? дуэт ҳа, ҳозир дар нақша акоҷон, ростига ҳозир дар нақша дуэт нест. мо ҳамроҳи продюсерам гуфтам Фирдавс Темуров мо маслиҳат кардосем, нақшоби дигар сурудо ҳаст, мумкин дар оянда шавад таронаи дуэт, чунки мо ба бисёр омад ҳамроҳи мо дуэт хонем, дуэт сароем, гуфта бисёр омад. ҳозир ба нақша гирифтагион не худам мақсадам мегӯям ако. хоб марамад биёед кушоду равшан ҳамин рӯз гап занем. ман ҳамин гӯяд бачи откровение де худам. майлаш ман худам ба ҳама хел цел мондагӣ будам ки ин ягон хел такаббурӣ нею. ман бояд номи худам ки аввал мебурам, муаррифӣ ба ҳисоби ки Парвез Сидиқов бояд ҳамин таронаи худаш ки Парвез Сидиқов шавад, на он ки дуэт ё ин ягон ҷои айбаш несту. ман худоро шукр мақсадам расидам ако. баъзе одамое буд ки яко ман номашона мегӯям дуэт кунем гӯям рад кардан, намедонам аз сабаби чӣ бошад, мумкин нав кора сар кардост будем барои ҳамин ки мумкин барои ҳамин бошаду. акнун ҳамон одамое ки мо номи мо камтар баромад, ҳамон он нафаро занг зада дуэт кунем гуфтам, лекин мо рад кардагимо не. ман номаша гуфта наметавонам, вақтше зиёд. хоб рад кардагитон таронаи муштарак рӯи кор омад? не наомад. чаро? аз бас ки серкор будем, одамам байди худаш ки авора, манам сухан кардагим не, мумкин ба наздикӣ пешниҳод кунем. барои ҳамин гуфти гапо ҳамин фикри ман ин бояд ҳамкасбо якдигаро дастгирӣ кунем, якдигаро меҳрубон шавем, ҳамин аҳл шавем, ба фикрам беҳтар мешавад. хулас шумо аз меҳрубониву аҳлигии санъаткорон чандон қаноатманд нестед. барои чӣ? меҳрубон шавем назм мешавад гуфтосид ку? акун ман ёш будам, мумкин ҳамон ҷанда ман фикр мекардам ки ин ҳоли санъаткори ёшу камтар калон шавад, сони мехонем суруд. мумкин худо шома хеле фикр кардагӣ бошанд, ман биям ин чиз торик. лекин ман аз ҳамон нафаро хафа нестам. ман наоборот ваҳо ки дӯст ако ягон хел ман хафагӣ нест, рафту омадамо ҳай. акун гуфти гапо ҳамон чиз шумо мотиватсия мешудаст акоҷон. дарс мешавад. хулас дар аввал будан нафароне ки назарашон намегирифт Парвез Сидиқов, муносибати рӯякӣ мекарданд. ин хеле гапо омад ки ин камтар такаббур, ин каттача, ин ба гап зада намешавад, ин хеле гапо мишмишон меомад. акун ман ӯй мекардам мумкин назари ҳамон каси ман ҳама хел намон. хоб акун паси парда ваҳо мана намедонам ки то як бор суҳбат накунем, то як бор нашинем, намедонам. ман инсони медонӣ чӣ хел ако откровенни сохтакорим нест мананда, ҳамин чӣ хел ҳаям ҳама хел гап мезанам. дубои вем атрафи мо хизмат бошад, мо хизматанда. саломат бош то. ин ҳозир ҳамин охирон гапи Парвез Сидиқов ба фикрам як соҳиби худашро дорад, ба як суроғи 100%. ба суроғи муайян равона шуда истодаса. бале. санъаткор акоҷон гапатон бурдам, ман ҳамин гапа ман худам расондагӣ рафтам одамда. ман ҳама хел инсон ки дар ҳаққи ман ноҳақ гап мешунавам ё ягон гапои миш мешавад, ман наметавонам ҳамон чизе гурун гашта. аз бас ки ба одам наздик буд, ман рафта гуфтам. кушоду равшан. бале. чӣ ҷавоб дод? ягон хел ман аз шумо хафа не, хай гапои баризофагӣ. Парвезҷон, ман мушоҳида мекунам ҳамин вақте ки як санъаткор консерт мемонад, дигар санъаткорон ба табрик мераванд бо гулдаста.
ҳамоно ба табрик мераванд ё барои реклама мераванд? ҳамонҳои ман намедонам. Ман барои ҳамкасб будагиҳошон, барои дӯст будагиҳомо гуфтига барои паддешка мерам. Реклама барои ман вай не. ҳамон одам мақсад хурсанд шавад, мо хурсанд мешим. акун ҳозир ҳанги гап де ако аҳл шудан ако дастгирӣ кардан ако якдигаи ҳамин хел рӯзову наривӣ охир кай бимерӣ? ин фикри ман. дастгирӣ гуфта истодед имрӯз Парвиз Сидиқов ба дастгирии ҳамкасбонаш ниёз дорад? Не. Масалан не дастгирӣ кунанд якдигаро гуфтасид, ман гуфтам ҳозир дастгирии ягон нафарро муҳтоҷ мешумо? не, акун ман ин чиза дар назар дорам ки дастгирӣ ба маъное ки мо чӣ ки набошем ҳамкасб як сферанда ҳама хел рӯзои консерт, рӯзои тӯи маъракҳошон даъват кунанд рафта дастгирӣ кунем, ба фикрам беҳтар. акун ҳастанд ку баъзеҳошон холи бошнам не ман банд будам. нихай ҳамрӯз сали корам буромда мондаsu натонистам. ман агар холи бошам, ягон корам набошам, ман ҳатман ҳамон каса рафта дастгирӣ мекунам, табрик мекунам. ман агар донед ман ҳама консерти санъаткорон мерам. вай на он ки шинохта ё ки ё вай як даста гула мерам, табрик мекунам. ҳамон одамам хурсанд, манам хурсанд. хуб ҳамон дар консерти ҳисоботиятон ки дар кохи рӯдакӣ баргузор гардид, ягон нафарро интизор будед ки наомаданд? майлаш нагӯед ки буданашонро аз ҳамкасбонатон. хай акнун интизор мешавиде ҳамкасбоя бо ҳамкасбо омда табрик када буравад, гуфти гапо хурсанд мешӣ ки мои қадрдонӣ карданд. хай акун мумкин серкор шудагими он кори худошон ки банд шудагими инам фаҳмидам мумкин. дига ман хафа не ако. яке умедбор будед омаданашонро? бале, албатта. буданд санъаткороне ки то ба дасташон масалан даъватномаро расондед аммо наомаданд? бале, буданд. ба чанд нафар? агар хато накунам 5-6 нафар буданд санъаткорое ки акоҳои азизи мо. акун сабабҳои узрнокшон буд баъзеашон ба. акун баъзеашон аз сабабҳои серкоришон акун намедонам. ман ба ин чиз торик. хай насиб ако. ман ин чиз рафтод намешам. раҳмат ҳамотон ба. саломат бошед. Парвизҷон, ба ҳаёти шахси анакдон гузарем майлаш ме? чунки гоҳо аз манам мепурсанд Парвиз Сидиқов оиладор шудагими фарзандаш ҳастми? гуфта ман якчиро бояд кушоду равшан гӯям, гарчанде ки то ба ин дам суҳбат кардем аммо ин мавзӯъро нагуфтем. мо бо Парвизҷон риштаи хешу таборӣ дорем, гарчанде ки дар ҳузури омма Парвиз Сидиқов Парвизҷон мегӯянд, аммо дар асл майлаш мегӯям ки дар асл Парвизхон. бале, бале. майлаш мегӯям? хеш тавор ку охе. аммо шумо нахостед ҳамчун Парвизхон Сидиқов мақсад шинохта шавед? худаш ҳама хел рафт гӯед ако. Парвизҷон саҳна бунем Парвизҷон. ман метонистам Парвизхон мана муаррифӣ кунем. ҳамин вай рафт гӯед. Парвизхон, Парвизҷон, Парвиз Сидиқов ҳама хел рафт худаш. ба фикрам ҳаминаш беҳтар. ҳамин ки уже адат када рафтим мо. ман дар ҳамин барнома ман ҳаракат мекунам ки як мавзӯъҳои нав бошад, як саҳифаҳои нав бошад. иҷоза да ҳар чизе ки шунидам пурсам. чунки вазифаи ман пурсидан. албатта ба сари инсон дар зиндагӣ ҳар хел ҳолатҳо мебиёяд, ҳар хел рӯзҳо, ҳар хел воқеаҳо, ҳар хел саргузаштҳо. чанде пеш шунидам ки Парвиз Сидиқов бо нақлиёти худ, агар содатар карда гӯем, рӯзҳо аварӣ мегӯянд. бале. чӣ шуд? кай шуд? чӣ хел шуд? дар куҷо шуд? рости гап акоҷон, мо ҳамин таронаи секинака ҳамроҳи Фарохҷон Ҷамолиддинов ҷана Мақсудҷон буданд. маслиҳат кардему
روزی سیام که انیخ کردیم همشون خانه به خانه نوشتم که بودم مهندسی بودم که آخر من مقصود جانم موندم که این واقع کپیراتر بشود. یعنی صدمه نقلیات میگویا نه؟ بله. من سویتفورو کار نکرداسی بودم اونجا به. من نگاه کردم که ماشین نیست. همین خیلی میگذارم. گفتم که کم تر موندم این قدر راستی هنیمون من میگذارم که یک نمون نگاه کنم ماشین آمده زد. خیلی فلاکت عده که پا میگد که خدا شکر هیچ کسی چی نشد. آسیب ندیدن کسی؟ هیچ کسی چی خیلی ماشین نکن کمتر وای شد. پرویز جان این اولین صدمه نقلیاتی؟ بله من ماشین به نهایت خوش رو های میکنم. من خیلی سراسیمه نمیرونم اکورات نگفتم با های میگم نمیدونم چون یکی عبور همین حالت بام شد. من خودم هم حیران شدم موندم. اومدم من بزد که من زنم بود خیلی همین کارو من شدم. خودم آدم کردم که بود. خیلی همین که دی برامده رواد. در نقلیات فقط خودتون بوده؟ بله یک خودم بودم. مقصود جانم موندم و خانه بر افتاسی بودم. همین خیلی شد. راستی گپ این خیلی حالت به یکم بار خودم فرامدم. نکن فهمانده نمیتونم اکن. چند روز صرف شد برای به خود آمده؟ 2 هفته با همین به زور خودم آمدیم راستی همین تا دکتر دعوی و خیلی دایم یگان کسی خیلی روز به نفراد این وی خاصی پروردگار گفتی گپا هیچ منم همه خیلی شمام نمیگویم ایلایم هیچ کی خیلی روز به نفراد و همین راه به ایجاد شما. خلاص صدمه با عیبی پرویز صدیقов شد. با قاعده ویران کنی پرویز صدیقов همه خیلی؟ اگر همه خیلی اگر گوییم همه خیلی شد. از بس که وای طرف گلاونی دروگه بود. و یک بار آمد ریسکه نبود ماشین من گذاشتم ماشین نبود. وقتی که من اکنون حرکتی راه سر کردم میگذارم گفتم که یکی پیدا شد. برای برقرار کردن نقلیات چند مقدار مبلغ خرج شد؟ بسیار رفته که بیدم مبلغ نگوییم من خودش اکو جان 2 روز پیش پدر ابانیسه برامدگی بودن. اگر با خبر باشید کمتر پدر سلامتشان بیزه بود. پدر به سخن کرده سیدم که پدر جان من خدا خواهد ابانیسه صحت شده برامدید توی به تایرتون بینید گفته من دلشون پور کردم مونده بودم. تویبه یعنی که با توی خانه دار شوید خودتون؟ پدر خرسند شد من خدا خواهد تایر میبینم بچه‌ام. گفته سخن کرده همین خرسندی که دیگه آوازی بودیم که موبایل 2 روز به همین حالت شد گوید. من خودش قریب 3 ماه 4 ماه اکا درست ایجادم نبود. و از بس که پدر که دی آواره بودیم دل بیام نمیخونجید. همه باید بول هم شد که براستش یه باره آدم وحمق میشد از گیده که چونکه ندیدگی کارهای میبینی که حیات به حاضر سلامتشان چه خیلی؟ حاضر بهتر خدا بشکر الحمدلله یه عقل بهتر شدن. این بیماری چند وقت باز دوام کرده ایستاده است؟ قریب 5-6 ماه شد به فکرم. تاشکند برفته جراحی کرده آمدیم. کسلیمون آنکولوژیسکی میگه. هم یک نبودی کسلی رگ به فکرم. نیه خدا بشکر یک دل بهتر شدم. ایلویم یکم پدر بیمار نشم
و دردگی پدر کشیدگی من راستی گپ فهمونده نمیتونم. یک عذابای سخت کشیدن راستی گپ اکنون باید درد من خودم گیرم گم نمیشه. های شکرانه خداوند از یک گله بهتر منه صحت شده برآمدم. خداوند دردش هم داد شفاشم میچد همش خوب. خیلی این پول و چیز یافت میشد محمود خانه که این پول چیز خونه و در هر چند یافت میشد. سلامتی یافتن به فکرم دشوار. дар блоки гуфта гузаштед падар мана худо ба шукр нақ шуда омадед ҳаракати тӯя мекунем ҳамихел бале албатта ягон хонавода розигиашонро доданд масъалаи тӯй ба ҳа албатта ҳозир худо хоҳад акоҷон хабари хуши ман ҳамин ки барои шумо барои тамошобинои азиз худо шукр модар ман аллакай кор ба андохтагӣ гуфти гапомон гапу чапи келин коби ки авора худо хоҳад иншоалло ҳамту ки келин ёфтан худо хоҳад ҳамотонро ман тӯйбат хабар мекунам хурсандӣ мекунем ҳамаҷо ба якҷоя хушҳолӣ мекунем. ин проблема ҳамаш гузашта мерад ҳамин паси сар мешад ҳамаш худо хоҳад тӯй мехӯрем ако худо расонад ҳозир дарҳол савол пайдо мешад баъд мо ҳамин тӯи парвиси тиқфа акҷо дида метавонем мегӯн ҳамин савол ба як бора ҷавоб гидем якта диск бурорем ё студияҳои дискбарорӣ фитабарорӣ ҳастанд ку албатта хай акун фикри ман мекунам акун тӯй барои мардум не барои намоиши мардум не ҳамун рӯзи тӯй ман якта сторис мекунам барои мухлисои азизам ки мана мо хонадор шудем духтаро илтимос мана зиқ накун тофт сторис бо арӯз мешадми чӣ хел мешад ҳамин не яку худам ҳа худатон мешад накун ман намехоҳам ҳамсари ман бояд барои мардум паказде зан бояд ба хона бекори хона шавад падару модара хизматша кунад ҳамин мо худамо баъз ҳамин тӯи маргҳо мерам рости гап ҷавоное мебинам ҳамунҷо ба худам ҳис мекунам ки ман худо хоҳад манам тахти шоҳ ба худо хоҳад манам ҳамунҷо домод мешудиам де ҳамроҳи арӯсаам гуфта ният мекунам албатта ба фикрам маҳмудхонако ҳама рӯзи хурсандӣ мардак агар хато накунам ин рӯзи фарзандориш фарзандоршудагиш рӯзи тӯяш агар хато накунам худатонам ҳамин асар гузарондагӣ медонед бале бале фарзанддор шудан аз домод шудан дида боз ширинтар аст чунки вақте ки унвони падариро қабул мекунӣ яъне ки худованд ба ҳамин унвон мерасонад ако ман дигарҳои намедонаму ман аз хурсандӣ як рӯз дароз гира карда гаштагиде илоҳим ҳамава ҷавонои беоила ба худо насиб кунад оилаҳои беҳтарин рӯзи тӯишон моям албатта шумо ба ин ровигӣ байси барандагӣ мо ҳамин соҳаи сарояндагиша ҳофизиша рафта гузаронем ҷавоноба фақат хушбахтӣ. парвизҷон чӣ орзуҳо амалӣ нашуда истоданд то ба имрӯз мисол парвиз дар ҳаракат аст дар талош аст аммо нашудааст ҳастам ихе орзуҳо агар орзуе гирем маҳмудхонака ҳозир шумо дам орзутон ҳай одам беорзу намешавад ҳамаш зина ба зина секин шуда истодааст мана худо бошкур мошин ният мекардам мошин гирифтам ако як студияи беҳтарин барои худам кунам мегуфтам студияшам кардам худо бошкур хонам ҳай ако падару модари беҳтарин ҳай ман хушбахт инсоне ҳамаш секин шудааст ҳоли бо мешад худо хоҳад такя ба аллоҳ иншоалло ҳамаш мешавад не будем сдаваться гуфти гапо всё ещё впереди
از این هم روزهای بهترین بینیم و خداوند خودش رساند. پرویز جان اینقدر صحبت کردیم، بعد مخلص های شما نگویند که پرویز جان به فقط سوال دادن یا سرودم طلب نکردن گفته بیمالون همون با یک سرودی کدام سرود خوانم؟ همین آخران ترانه‌ای که روی کار آمد از طرف پرویز دیدم چندان پسندی من اومد، معقول شد. راستی گپ رو بگم سال صحبتی مویم پوزیتیو شود با گفتی روسا بهتر یک سرودی حاضر شوخچنگی که از طرف پرویز صدیقی ایجاد شد. آهای آهای مدام نازی تو دم بدم اذیت کو مخلص دیگه ما هم شما با گپ نیست میسرایم. دوستان عزیز، همکاری برنامه ما این تالاری مبلی صدف است. این تالاری مبلی برای خانه‌دان شما و برای خانه‌دارشوی فرزندان شما مبل‌های زیبا و با صفت و براحت را پیشکش می‌کند. اگر شما مبل‌های طبع دلتان را خواهید، ما با شما تالاری مبلی صدف را توصیه می‌دهیم. کجا؟ لبک. ما راستگپ تویگر. یعنی که شما کیلین میکنید؟ ها. کدام نمودی ذوق و طبع باشد ما میبل داریم. میبل برای مهمان خانه، میبل برای خانه بچه ها، میبل برای خانه خواب، میبل برای آشخانه. بچه هم اینو شما با بیاین با فکرم ایناش با عجایب تر. خیلی به شما معقول شد میپسند آمد می؟ بسیار مخصوص شد. اساسش بچه هم با مخصوص شد. اپا جانی عزیز، شما بیاید تشویشکک خانه‌تان با رفتن گیرید. استاهای ما خودشان برده رسانده باز نصب کرده میتین. رحمت کجا؟ سلامت باشید. مغازه میبلی صدف. عالم صفتی اعلا و نرخ‌های دسترس. مرحمت نمایید عزیزان. قدی بلند بینه دارد جلوه جلوه قاشی کمند بینه دارد جلوه جلوه هی قدی بلند بینه دارد جلوه جلوه قاشی کمند بینه دارد جلوه جلوه آهای آهای مدام نازی تو دم بدم پیشم بیا بیا مهری تو فاردم آهای آهای مدام نازی تو دم بدم پیشم بیا بیا مهری تو فاردم. سلامت باشه. من صفای زندگی را از پدر آموختم آدم و آدمگری را از پدر آموختم آنقدر فخرم که مادر شیری پاکم داد پاکی و پاکیزگی را ز هر دو آموختم پاکی و پاکیزگی را ز هر دو آموختم پدر مادر غنیمت پدر مادر غنیمت هی برادر پدر مادر غنیمت پدر مادر غنیمت ای برادر ای برادر. همین ترانه هم راستی گفت محمود خانکه یک تاریخ خودش دارد. از بس که پدرم بیمار بودن مادر نزد پدر به همین قدر مهربانی که داشتن همین قدر یانشون به هیچ قلیب کمی میکند که همین قدر همه ما فرو بولیم پدر به این همین سرود از همون وای شدگی از همون لحظه ها ایجاد شدگی. بله ساعتی خطا نکنم 3 شب بودم این چیز ایجاد شد همون غم و غصه هایی که من اویله بدیدم همین ترانه که دیگه من پیشنهاد کردم مخلص به اکنون برای پدر مادر چند قدر سخن نگویی سرود نخوانی راستی گپ کم از ما هم یک ترانه کردی دیگه
ғуборама ман ҳамин суруд ки бироадам ман ҳамин ягон чиз ба ғамгин шавам ягон чиз ба фикр бафурам мерам асбоби мусиқима меқапам ягон оҳанг иҷод мекунам ягон тарона дӯсти ман ҳамин шеъраш аст ки шеъраша аз интернет гирифтам рости гап аз шабакаҳои иҷтимоӣ гирифтим ҳамин рости гап маъқул шуд ҳамон мазмуни суруд ҳамон ваи худам қариби саргузашти худам бале хай бигзор падар модарои азиз ҳеҷ вақт бемор нашаванд доим дуогӯи мо бошанд сарошон дарда набинад фақат хурсанд бошанд хушҳол бошанд ҳамин дуогӯи мо бошанд барои мо ҳамин кифоя аст будани онҳо ҳуҷҷату далели хушбахтии мо аст бале парвизҷон раҳмати калон ки омадед инқадар суҳбат кардем давоми ин лаҳзаҳо бо ҳам будем худо кунад ки ин охирон суҳбати мо набошад албатта ҷонибдор ҳастем тарафдор ҳастем ки дар қатори санъаткорони муваффақтарини кишвар бошед худо кунад ташаккури зиёд акаи азиз маҳмудхон ака аз дидоратон бисёр шод шудам ман фикр мекунам имрӯз як суҳбати озод шуд гуфти гапҳо ҳамаи ғуборо биромад ба фикрама муҳимаш нагуфтагӣ гапҳо имрӯз гуфта шуданд бале бале ё ин гапҳо такрор буданд не бисёриш барои мухлисо даркорӣ буд ҳамонаша расондем ташаккури зиёд барои даъвататон ако тамошобинои азиз барои шумоёнам ташаккури зиёд ҳамин қадар вақт тамошо кардостон мои пайгирӣ кардостон шумоён ҳаститону мо барои шумоён меҳнат мекунем кор мекунем нияти мо ҳамин ки доим хурсанд боштон хушҳол боштон асло рӯи ғама набентон хонатон фақат тӯи хурсандӣ шавад санъаткорҳо рафта хизмат кунем гуфти гапҳо тӯя тасбонем як давлати калон аминаш раҳмат саломат бошед бо ҳамин таманниёти неки парвиз сидиқов мо ба суҳбати имрӯза ҳусни анҷом мебахшем раҳмат ки бо мо будед худо кунад ки ҳамеша танатон сеҳат бошад хотиратон ҷамъ бошаду моро тамошо кунед хоҳиши ҳамешагии мо чун ҳар вақта як аст агар бемалол бошад ба ютуб канали мо обуна шавед ва дигар суҳбатҳои моро боз ҳам тамошо кунед саломат бошед